ये रंगपुर जो है, अगर ये कब्जा हो गया रंगपुर जगह तो काम खत्म हो गया। अगर हम इसको कब्जा कर लिया तो ये पूरा बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन ले जाएंगे, बुलेट ट्रेन ले जाएंगे, हाईवे ले जाएंगे, सब ले जाएंगे। বাংলাদেশের সঙ্গে যুদ্ধ ভারতের কাছে তো কয়েকদিনের ব্যাপার নয়, কয়েক মিনিটেই ফয়সলা হয়ে যাবে। বাংলাদেশের এই চিকেন স্নেক অবরুদ্ধ করতে ভারতের সময় লাগবে 5 মিনিট। तो क्यों ना हम मेघालय को ग्रेटर मेघालय बना देते और त्रिपुरा को ग्रेटर त्रिपुरा बना देते, काम खत्म। You are my enemy. I see who you are. You are my enemy. My enemy. You are my enemy. I see who you are. You are my enemy. My enemy. You are my enemy. I see who you are. You are my enemy. My enemy. You are my enemy. কিন্তু বড়াইবাড়ি প্রমাণ করে যুদ্ধ কখনো সংখ্যায় বা আধুনিক অস্ত্রে জেতা যায় না। যুদ্ধ জেতা যায় মনোবলে, নৈতিকতায়, নিজের মাটির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসায়। তাই তো বাংলাদেশকে কখনোই কেউ দাবিয়ে রাখতে পারেনি।